درختی دوستی بینشان که کامی دل به بار آرد. نهالی دشمنی برکن که رنجی بیشمار آرد. چو مهمانی خراباتی به عزت باش باریندان که دردی سرکشی جانا گرت مستی خمار آرد. شبی صحبت غنیمت دان که بعد از روزگاری ما بسه گردش کند گردون بسه لیل و نهار آرد. بیماری داری لیلی را که مهدی ماه در حکم است. خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد. بهاری عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال چون نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد. خدا را چون دل ریشم قرار بس با زلفت بفرما لعلی نوشین را که زودش با قرار آرد. در این باغ از خدا خواهد دیگر پیرانه سر حافظ نشیند بر لبی جویه و سرو در کنار آرد. агар дӯстдори панди ҳофиз ҳастед пас ин озмун барои шумоаст. маркази хират озмуни ғазалхониро дар портали YouTube роҳандозӣ кардааст ки барои он сину сол тамоман муҳим нест. шумо метавонед як ғазали ҳофизро худатон интихоб карда дар назди дурбини телефон ё камераи худ хонда ба озмун ба хиратбод ирсол намоед. мо онро дар саҳифаи YouTube мегузорем. ғолиби ҷойи аввал соҳиби 1000 сомонӣ ва 10 китоби мотиватсионӣ аз маркази хират хоҳад буд. нафаре ки ҷойи дуюмро ишғол мекунад соҳиби 500 сомонӣ ва 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. соҳиби ҷойи сеюм соҳиби 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. фақат таваҷҷӯҳ кунед ки ғолибонро мо аз рӯи тамошо аз рӯи коммент ва лайкҳо дар YouTube муайян мекунем. ҷанбасти озмун санаи 20 декабр. метавонед барои маълумоти бештар бо рақами 92550290 занг бизанед. шитобед ва ҳунари худро бисанҷед. ба ҳамаи шумо барор мехоҳем.